उपस्थित थिबा विशेषकर जितेंद्र सुना बाबू एवं समरेंद्र मिश्र सांप्रतिक सामाजिक परिस्थिति उपरे सम्मानीय मिश्र महाशय बहुत सुंदर भाव में आलोकपात कर संविधान प्रभु गौतम बुद्ध एवं भीमराव आंबेडकर उपरे निजर मत रखिंट सुना बाबू बहुत सुंदर आपर मत ये आलोचना चक्र में बहुत कुछ शिखा मिलला आप धन्यवाद। मंच पर उपस्थित थिबा सम्मान्य दिलीप बेहरा महाशय, विजु भाई, वसुदेव बाबू, सत्य बाबू, आम साथी वीरेंद्र बाग महाशय, मंच सम्मुख थिबा समस्त संत कवि भीम भाईंकर भक्तगण एवं श्रोतागण आपण मैंने बहुत समय धैर्य सहित एठार उपस्थित होइथिबारु आम समस्त तरफ समस्त सम्मानीय अतिथि तरफ आपको अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन कर पुनर्बार धन्यवाद कहूँ। गुरु नानक, कबीर, प्रभु जीसस क्राइस्ट, स्वामी विवेकानंद, संत कवि भीम भोई, प्रभु गौतम बुद्ध एमानकर जीवन को जदि आमे व्याख्या करने को चाहिए विश्लेषण करने को चाहिए प्राय असंभव अटे। कारण एमानंकु समय समय जुगे जुगे ज्ञान प्राप्ति होता एवं से माने निज जीवन काल समय गोटे साधारण मनीष गोटे साधारण आत्मार से माने पुण्यात्मा परिणत होते एवं सामाजिक स्तर एक विप्लव एवं धर्मीय स्तर एक धार्मिक विप्लव आनी तो जीवन विषय जेते आम आलोचना करवा जेते आम शिखा चेष्टा करवा जेते व्याख्या करवा ये मानव समाज कम अटे। जगत उद्धार हो शीर्षक जदि आम सन्त कवि भीम भोई विषय आलोचना करा ताहले मु विश्वास करे जे सन्त कवि भीम भोई आम ओडिशार द्वितीय प्रभुपाद चैतन्य। प्रभु चैतन्य को जीवनी को जदि आपण माने देखिबे ताहले भारत वर्ष जो मोगल साम्राज्य शीर्ष स्थान तार पराक्रम सही समय भक्ति आंदोलन सूत्रपात से करते एवं अगणित हिंदू परिवार हिंदू संस्कृति जो माने कि सही समय मोगल साम्राज्य अत्याचार से पराक्रम मुस्लिम हवा मोहम्मद आह्वान को निजर आह्वान करने आगोते से समय हिंदू संस्कृति को से उद्धार करते। ठीक से ही परी संत कवि भीम भोई जी कि एक दुख जर्जरित परिवार तार जन्म पुणी जन्म अंध जी कि शह शह वर्ष भविष्य जानी पारुथिले जड़े कंध एवं से जड़े अंध थाई तांकर जो जीवन काल को जदि आपण माने अनुध्यान करेंगे ताहले ओडिशार से समय होची ब्रिटिश साम्राज्य भारतर से समय होची ब्रिटिश साम्राज्य से समय शीर्ष एवं सारा भारत को एवं ओडिशा ब्रिटिश साम्राज्य करायत कर सारी एवं ख्रिस्टियान मानकर प्रभु जीसस क्राइस्ट पदान को अनुसरण करने ब्रिटिश साम्राज्य सबुठार बहुत चेष्टा करुला से जीवन काल एवं महिमा धर्म को से ग्रहण कर कविता माध्यम उक्ति माध्यम वाक्य माध्यम ग्रंथ माध्यम सारा ओडिशा यार प्रचार और प्रसार कर विभिन्न राज्य प्रचार और प्रसार कर हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति को से रक्षा करता ये हूँ सन्त कवि एवं जीवन
ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ସାମନ୍ତବାଦ, ସେହି ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷେଧକୁ ବିରୋଧ କରି ସେଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଇ ପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଏ ଏକ ଛୋଟିଆ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, এই পৃথিবী পৃষ্ঠରେ বহু ମହାପୁରୁଷ ବହୁ ଜଗଜନ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥା ଦେଖିବେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନୀ ଦେଖିବେ ସେ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଯଦି ଜୀବନୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, କବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ, ନିପଟ ମଫସଲ, ଯିଏକି ନିରକ୍ଷର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜଣେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏତେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ମହିମା ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ମହିମା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ବିରାଟ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରିଛି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ବର୍ଗ, କୌଣସି ସମୁଦାୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ନା ହିନ୍ଦୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ହେଇପାରିଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର, ଏଭଳି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ନନ୍ଦବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁବାର ସେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।